Hej bog, ja sam Marko i danas radim domaći sirup protiv kašlja. Radi se o sirupu koji je meni uvijek tata radio kad sam bio bolestan i uvijek je pomagao, pa ću vam danas pokazati kako se radi. Radi se zapravo o špinanom šećeru sa dodatkom lovorovog lista. Ja danas radim pola količine, zato što nemam dovoljno šećera, ostao sam bez šećera, pa ću vam danas pokazati sa ovom polovičnom količinom, ali sve ću vam govoriti za normalnu cijelu količinu. Znači, trebate 3 velika lovorova lista ili 5 malih i 5 žlica šećera. Trebate još litru vode. Evo, zagrijavam šećer na srednjoj vatri. Šećer vam se treba rastopiti i dobiti zlačanu boju. Evo, to sam dobio. I sada ulijevam litru vode. Nemojte previše naglo. Sada to još malo promiješajte. Dodajte lovorov list. I ostavite poklopljeno da se kuha 10 do 15 minuta. Evo, gotovo je. Sad ću izvaditi listove lovora. Jako fino miriši. Da probam. Jako je vruće. Jako fino, baš jako fino. Probajte napraviti ako vas uhvati kašalj, možete i ovako. Pretplatite se na kanal ako još niste, pogledajte Instagram i Facebook, sve vam je dolje ispod videa, zajedno sa sastojcima i vidimo se ponovno. Hvala vam, bog! Znači, radi se o špinanom šećeru koji se... I danas radim domaći sirup. Gotovo za sekundu, ajmo reći. 5 malih ili 3